مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کون صحابہ او دوستاں اونا نبی دے صحابہ نے میدان جہاد دے اندر اللہ اکبر او دوستاں بھوکاں بھی برداشت کیتیاں اونا نبی دے صحابہ نے اے میدان جہاد دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دا اے شکوہ نہیں کیتا آ کون صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جمع فرما لیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تواڈے جناب لشکر دا امیر ہوئے گا حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے ایک لشکر تیار فرمایا ہے تے اس لشکر دا امیر جیڑا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بنا دیتا ہے اللہ اللہ ذرا غور کرے آجے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے تھوڑے جے ستو نے تے جناب تھوڑا جا اناج ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام نے اینا صحابہ نو اس لشکر والے نو دے دیتا ہے ان ذرا توجہ کرے آجائے حضرت عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ساڈا تے لشکری بڑا وڈا سی پر آقا علیہ السلام نے جیڑیاں آقا کل کھجورا مجوسا جڑے ستو آقا کل مجوسا جو کھان پین واسطے آقا کل سامان مجوسی آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو دے دیتا جاؤ میدان جہاد پہ نکل جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اسی جناب میدان جہاد تے نکل جانے اللہ اکبر رب دا کرنا ایسا ہوندا ساڈا امیر جیڑا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز سانو ایک کھجور دیندے ہر بندے نو ایک کھجور ملدی اور دوستا ذرا غور تے کرنا اونا دین اسلام واسطے ہائے کنیاں ہائے مصیبتاں دا سامنا کیتا اونا سارا دن ہائے دین اسلام واسطے ہائے بھوکیاں رہ کی زندگیاں گزار لیاں حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے ایک ٹائم یہ بھی آ جاندا ہے کہ ستو بھی ختم ہو جاندے نے ہائے جیڑیاں کھجوراں بچیاں نے ہر روز ایک آدمی نو ساڈا امیر حضرت جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بندے نو ایک کھجور دیندے حتیٰ کہ کھجوراں بھی مک جاندیاں نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا راشن دیتا ہے حتیٰ کہ سارا مک جاندا ہے اور دوست ذرا غور تے کرنا اونا نبی دے صحابہ دیاں محنتاں تے اونا دیاں قربانیاں تے دین اسلام واسطے اسی تے دین واسطے اونی دیر تک نکل دے نہیں جنی دیر تک ساڈے پیٹ نہ پر جائے آج دنیا تے کنیاں تنظیماں نے دین واسطے اونی دیر کام ہی نہیں کر دیاں جنی دیر تک اونا دے بینک بیلنس نہ پڑے جائے پر او بھی تے ویکھنا نبی دے صحابہ اللہ اکبر حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے حتیٰ کہ سارا سامان مک جاندا ہے حتیٰ کہ اسا دن تے گزارنے سن حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے اسا پھر درخت دے پتے اتار کے دوست ذرا غور تے کرینا اللہ اللہ فرماندے نے اسا درختاں دے پتے اتارنے ہائے پتے پانی دے نال کھا اللہ اکبر آندے چل دیاں اینج اسی گزرتے جا رہے ہیں ایک سمندر دے قریب پہنچے اللہ اکبر آندے سمندر دے قریب پہنچے نا تے سامنے ایک ریت دا ٹیلا نظر آیا
सिहाबी आंदे ने असा अचानक वेखिया सानू इंज महसूस होया कि जिवें एक मच्छी पई है। अल्लाह अकबर। हजरत जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने साडा अमीर भी साडे नाल है ते सारे लश्कर वाले ए जनाब उस टीले दे कोल पहुंचे ना ते असा वेखिया इतनी बड़ी मच्छी, असी वेख के हैरान ही रह गए। अल्लाह इतनी बड़ी मच्छी, अल्लाह तेरी मखलूक। अल्लाह अकबर। ते हजरत ते जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने साडे अमीर ने साडे नाल मशवरा कीता, आए सारा सामान ते खत्म हो गया ते क्यों ना सी इस मच्छी नू खाना शुरू कर दईए। और दोस्तों जरा तवज्जो करया जाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने ये मछली इतनी बड़ी है असी एक महीना तक खांदे रहे। अल्लाह अकबर। हत्ता के रब दा करना ऐसा हुंदा है कि साडियां सेहतां बढ़ जांदियां ने, असी तंदुरुस्त जवान हो जाने आ। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी एक महीना तक मच्छी खांदे रहे ते हत्ता के मेरे आका अलैहिस्सलाम दे कोल ए सहाबा मदीने अंदर वापस पहुंच जांदे ने। आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अपना सफर दा सारा वाकया सुना दिता। सोने नबिया जरा समान तुसा दिता सी ओ ते सारा मुक गया, पर सोने नबिया एक मच्छी ऐसी मिली कि असा एक महीना तक ओदे ते सबर कीता ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबा अगर तुसा खा लईए मेरे वास्ते भी लेके आए हो कि नहीं? ते सहाबी आंदे ने सोनिया हां सी तुहाडे वास्ते भी लेके आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस मच्छी दा आप भी गोश्त फरमाया, आका ने नोश फरमाया, कुछ आका ने खुद भी खांदा ते आका इस्लाम फरमाते ने ओ पता जे मेरे सहाबा एक की वजह है? आका फरमाते ने मेरे सहाबा ए वजह है कि तुसी अल्लाह दे रस्ते ते निकले, तुहाडे कोलों खुराक खत्म हो गई, अल्लाह ने तुहाडे खाने वास्ते मच्छी दा इंतजाम कर दिता। आ वेख लो और जेड़ा मैदाने जिहाद अंदर निकलदा है अल्लाह ओनू जन्नत भी डायरेक्ट अता फरमा देंदे ने। और जेड़ा मैदाने जिहाद अंदर निकलदा है अल्लाह दे दीन वास्ते निकलदा है, अल्लाह ओदे वास्ते गैबाना रोजी दा इंतजाम कर देंदा है।